हेलो गाइज। अरे आपण मैंने समस्ते केनता अछन तो आम बहुत बढ़िया रे अच्छू। तो इटा मुई नाइट टाइम रे मुई सतु परेटा बनाऊे। तो सतु परेटा बनाऊे मुई सतु परेटा अधा बनैबी, पूरी अधा बनैबी, तापर सुखा रुटी अधा बनैबी। तो मुई सतु पाउडर ने पियाज तापरे धनिया पतर कंचा मरीच आरे सोरसो तेल टिके ओजेन टिके लुण हल्दी आरे एतकी पकईकिना और गाजर टिके पकईकिना मुई ग्रेट कर दीछे और ताके चॉपर ने चॉप कर दीछे और तापर ताके चटकी किना मुई इटा पूर भरुछे आलू परेटा परा। तो मुई इटा सतु परेटा बनाऊे और नाइट लगी आरे तापरे मुई काଣା तरकारी बनैबी मुई सेटा चिंता करबी। तो बाबू लगी और मोर लगी सतु परेटा बनाऊे। तापरे मोर बटुआ आइसचन तो तांकर लगी सुखा रुटी बनैबी। से इटा मने नहीं खाबेले तो तांकर लगी रुटी बनाबी और क्रिस रो पापा लगी मुई बनैबी पूरी। तो चलो इटा मुई फटाफट नहीं से केनो सतु परेटा बनई देसी और सतु परेटा आलू परेटा इटा मने टिके इजी लागसी मोके बनैबा लगी। तो इटा मने बनई देले भी नहीं से केनो प्रोटीन भी मिली गला तापरे गला तापरे हेल्दी खाना भी लगी और राति रे टिके एंता इजी खाना माने बनैले एका भल लागसी। तो जिनरा जे खुचे बेले हेटा करबो बोले पछे लाभ अच्छे आरे अचथाने करिकिना और बासी इतिहासी करिकिना फिकबा लगी भी भल नहीं लागे। तो इटा चलो करी देखसी तो माने खाबा के केनता करबा से सादा रोटी तो खाए नहीं तापर पूरी पूरी भी देबा के भल लागबार नहीं तार भी एसिड होचे। तो ସେଥିର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ସତୁ ପରେଟା ବନେଇ ଦେଲି ଆର୍ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସତୁ ପରେଟା ବନେଇବା ଲାଗି। ତ ମୁଇଁ ଇଟା ସତୁ ପରେଟା ବନଉଛେ ଆର୍ ଫୁଲକୋବି ଆର୍ କାବଲି ଚଣା ଆର୍ ଆଲୁର ତରକାରୀ ବି ବନାବି ଆର୍ ବନେଇକିନା ତାପରେ ତ ଇଟା ମୁଇଁ ତରକାରୀ ବି ବନେଇ ସାରଲି ନା। ତ ଫୁଲକୋବି ଆଲୁ ଆର୍ କାବଲି ଚଣାର ତ ଏବେ ନିକା ଆର୍ सेमिया की काଣା गोटे बनैबी। तो इटा आमे सब खाई खुआ सारलु ना। सेमिया बनाली आर तरकारी गोटे बनाली आरे सबे खाई खुआ सारला परे मुई इटा ग्यास फियास मने सब सफा करी दउछे। तो राति ने एका करिथिले टिके भी माने चलसी आर सकाल तो टोटाली करी नहीं हबार एते ठंडा बढ़ी जाइए पूरा ठंडा निके पूरा उठवा लगी भी इच्छा नहीं लगवार। तो हेन्ता एका मोर 6:30-7 बाजी जाउचे उठवा लगी। तो मुई एतिर लगी सब रेडी कर देती। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. तो मुईटा पूरा सफा क्लीन कर दूचे आर जिते कप कुपा थिबा कि बाकी बर्तन थिबा तो मुई बाकीटा बड़ बड़टा मन के पकई दीथिसी। आर टिफिन बनैला बेल के आर थरे जेन मोर काम करसी से तो माने काली 11 बजे आवा 11 बजे आला बेल के नहीं से केन आर मोर बासन मन नहीं थिले आर सीत ने माजबा लगी बहुत इटा लागसी। तो मुई कुकर गोटे
ଯେନ୍ଟା ମାନେ ମକେ ସକାଲୁ ଦରକାର ହେବା ହେଟା ମନକେ ମାଜି ମୁଜା ଦେଇଥିସି ଆର୍ ରଖି ଦେଇଥିବି ତ ଉଠୁ ଉଠୁ ନେଇସେ କେନ ଆରି ଏମିତି କାମ ମାନେ କରବା ଲାଗି ନେଇ ପଡ଼େ ନା ଆର୍ ଯେନ୍ ଦିନ ପୁରା ଅଲସୁଆ ହେଇକିନା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବି ବେଲେ ସକାଲୁ ମକେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି ତ ଏଥିର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଇଟାକେ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଯେତ୍କି ଅଛି ମାଜି ମୁଜା ଦଉଛେ ଯେନ୍ଟା ମାନେ କାଲକେ ସକାଲେ ମୁଇଁ କରବି ତ ଇ ବି ସକାଳ ସକାଳ ଯାଉଛନ୍ ତ ବାବୁ ବି ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଫୁଲ୍ ଯାଇସି ତ ସେତ୍କି ବେଲେ ନେଇକେ ହରବର୍ ନେଇକେ ଇଆଡ଼େ ବାସନ মাজବ କି ଇଆଡ଼େ ଟିଫିନ୍ ବନାବ ତ ମୁଇଁ ହେଥିର୍ ଲାଗି ନେଇ ସେ କେନୁ ଏଇଟା ରାତି ନୁ ମାଜି ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ତ ମୁଇଁ ଇଟା ଫଟାଫଟ ମାଜି ମୁଜା ଦଉଛେ ବାକି ଏବେ 2-3 ଦିନ ହେଲାନ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛେ ତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗଲେ ଇଟା ମାନେ ପାଣି ହାଥ ହେବା ଲାଗି ବି ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛେ ତ କଷ୍ଟ କରିକିନା ବି କାଣା କରବ ତାରି ଶୀତନେ ତ ହେଥିର୍ ଲାଗି ଚଲ ମାଝ କଷ୍ଟ ତ କରବାର ଅଛେ ଏବେ କରବି ନି ହେଲେ ସକାଲେ କରବି ତ ହେଥିର୍ ଲାଗି ଏବେ ମାଜି ମୁଜା କିନା ରଖି ଦେଇଥିଲେ ଗଲା ତାପରେ ମାଜବି ଆର୍ ତାପରେ ନେଇ ସେ କେନୁ ବାବୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡ଼ର ପିଇବି ବୋଲୁଛେ ତାକେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡ଼ର ବନେଇଦେବି ଆର୍ ତାପରେ ମୁଇଁ ଲାଇଟ୍ ଲୁଟା ଅଫ୍ କରିକିନା ଶୋଇଯିବି ତ ଆଜି ମୋର୍ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖନ୍ ଏଇଟା ମୁଇଁ ମାନେ ରାତିନେ କାଣା କାଣା କଲି ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି ମୋର୍ କାଣା ରାତିନେ ବେଶୀ କାମ୍ ନେଇ ଥାଏ ନା ହେଲେ ବି ବହୁତ ରୁଟି ଆଉ ତରକାରୀ ଟିକେ ବନାବାଟା ଇଜି ସକାଳ ବେଲା ବହୁତ କାମ୍ ଥିସି ତ ଚାଲୁନ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଇଁ ନ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବେ ବାଏ ବାଏ।